उपस्थित पूज्य बापा माँ प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। आसतु आमे आपण ठारू गोटे 10 मिनिट समय को चाहूचे से पूर्व अंत जड़ा करुछु आम गहन सामान्य राउल अच्छा वहां से वंदन कर आसवे प्रार्थना करेंगे आम कार्यसूची प्रार्थना करुचे तुम अनुग्रह सिंहासन निकट समर्पण करुचे तुम ऊर्ध्वस्त ज्ञान परिपूर्णता दे कथा कहवा शक्ति युक्त प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे ये प्रार्थना जीशु का नाम रे मांगो छुपित हमारे अल्प समय नीरव रहा किसी खुशी ने पड़े से भी कथा हो जाए पारे आपण माने टिके ध्यान से सुनिबे। प्रकृत रे मंडली होची यीशु ख्रीष्ट मंडली पल्लवीकर नेतृत्व नेबा तांको अधिकार किंतु से अदृश्य भाव में समस्त कार्य करते लोक मान ठिया कराई से कार्य से करें आम गाँ कथा देखा मंडली 49 वर्ष है किंतु मंडली ख्रीस्टियान हो पाखापाखि 100 वर्ष पूर्व परिचालना करने निमंते आम पूर्वज माने जो मान आम जेजे बापा माने आम जो माने बुढ़ा माने थिले से माने श्रृंखल भाव यहाँ को परिचालना कर आणु 1976 मसीहा मार्च मास 2 तारिख में स्वर्गत पालक जेना आज्ञा अभिषेक होते से 1988 मसीहा 1988 मसीहा सेप्टेम्बर 24 तारिख पर्यंत कार्यरत थे तापरे स्वर्गीय पालक करा से 1994 मसीहा मार्च 2 तारिख अभिषेक होते किंतु 1995 डिसेम्बर 20 तारिख से मृत्यु होते तापरे अल्प समय मासे 2 मास भितर स्वर्गत पालक मोहरांकर नियुक्ति होता फेब्रुआरी 1 तारिख 1996 मसीहा एवं से कार्य खाऊ खाऊ कार्य अवस्था 1920 जुलाई 4 तारिख तार मृत्यु होता तेबे मंडली पालिंग विहीन अवस्था दीर्घ 5 वर्ष केते दिन हो ताबना मंडली नाम सब स्थिति अच्छी किंतु पालक नथिले किंतु आश्चर्य भाव में जहाँ कि प्रभु चाहूले से गोटे सुंदर क्रिया आम जुलाई 27 तारिख 2025 रे पालक निर्वाचन होते समस्ते मंडली एग्जीक्यूटिव एवं मंडली प्रति परिवार समस्ते सर्वसम्मति आज्ञा लोकना पालक भाव निर्वाचन कर अल्प समय कहे से होते पालक लोहरा ज्येष्ठ पुत्र नाथन लोहरा छोट जान आम पाखापाखि लोक से गोटे एवं सरल भद्र व्यक्ति कथा मो भावी गाँव में क्या बाधि ना पर्यटन बहुत सरल आम भाषा कहवा एक भागी लोक जो शिक्षा योग्यता देखा
थियोलॉजी अनुसार से एमटीएस पास କରିଛନ୍ତି उच्च शिक्षित ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦାନ ଅତି ନିଗୁଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ବାଜା ବି ବଜାନ୍ତି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଲୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 2-3 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଜାତି ମାନେ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏଇଟା ନା ଏବଂ ଯଦି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା 7ଟି ଷ୍ଟେଟରେ ତାଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ମାନ ଗୁଡାଏ ଅଛି ରେସପେକ୍ଟ ଅଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ କି ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ମଜୁଥିଲେ এই অল্প ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୁବିଧାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣା କରିବୁ ଯେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀର ସେ ସେବା କରିବେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆଣିବେ ତାଙ୍କର ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତା ବିବ୍ରତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସବୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କରିବା ସବୁ ଯୋଗୀ କାରଣ ସେବା ସାନ ବଡ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏଠାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଯେ ଭାଇ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ देवा महाशय को बहुत धन्यवाद चौंबकीय भावे इतिहास को टिके स्थापन करते मते लागे আমি সমস্ত জানছু আর আমাদের সমস্ত এই অবস্থায় তাই আজ এই অবস্থাକୁ আসছু ସେଥିପାଇଁ